Hello everyone, my name is Ahmed and this is the first polyglot video that I'm sharing online. In this video, I'll be speaking using a number of languages. This certainly does not mean that I'm fluent in all of them, as my level of understanding varies from one to another. In some, my level is advanced, in some others my level is intermediate, in some others my level is quite basic. I'm going to start with English, since it is the language I'm using to give an introduction to this video, so let's get started. Being a native Arabic speaker coming from a Middle Eastern country, learning English was a totally different thing for me, considering my different linguistic background. And honestly, I did not go to a specific language school for that purpose up until I was 17 years old, when I attended classes at a number of local institutes. I would say that I primarily acquired English through video games, American TV series and movies, which I used to binge watch for countlessly long hours. And by the time I reached 18, I was already giving classes to intermediate level students and officially working using the language, which has opened so many doors for me throughout the following years. After the first year at university in my home country, I was lucky enough to be awarded a scholarship on an academic exchange program, and I was sent to the United States of America, specifically to the state of Wisconsin, where I did my second year of academic studies as a full-time student. There in America, I met a lot of people coming from every part of the world, especially from South and Central America, which also exposed me to many other languages, with my favorite one being el idioma español. Cuando yo estudiaba en los Estados Unidos, yo tenía la oportunidad de interactuar con personas de todas las partes del mundo y conocer más sobre esas culturas. Y allí también escuchaba muchos otros idiomas por primera vez en mi vida. Pero honestamente yo me sentía más atraído por las culturas latinas. La gente, la música, la comida, la pasión y todo. Entonces yo decidía, ¿por qué no? Aprenderé el español. Y luego yo tomaba un curso básico en la universidad. Y mi profesora de español era una mujer encantadora de Chile que me enseñaba muchas cosas. Pero desafortunadamente en aquel momento yo no podía encontrar bastante tiempo para aprender y gestionar con todas las tareas que yo tenía, y por eso yo no lo podía aprender con toda la seriedad. Pero unos años después, al llegar a Europa, yo conocí a algunos latinos e intenté mejorar mi comprensión del idioma con ellos cuando fue posible. Una colega argentina mía en el trabajo me ayudó muchísimo en el proceso de aprendizaje y me enseñó muchas expresiones, y siempre que usamos el español entre nosotros cuando nos encontramos en el trabajo. Al principio fue un poco difícil para mí entender su acento porteño, pero ahora yo creo que es definitivamente el acento más bonito en Latinoamérica. Y además de aprender idiomas extranjeros, yo paso mucho de mi tiempo libre aprendiendo sobre la historia de América del Sur y del Caribe, y siempre que yo veo documentales en español sobre la historia de esa región tan interesante, y esto me interesa muchísimo. Yo he estado en España solo 2 veces, y durante mi última visita yo fui a Madrid, a Barcelona, a Granada y a Córdoba. Y ahí pude hablar en español o el castellano, como algunos dicen, con la gente local y acercarme más a ellos para comunicar sin tener los mismos problemas lingüísticos de antes. Bueno, si vas a viajar al norte de España, como yo he hecho en mi primera visita, vas a escuchar a otro idioma que se llama el idioma gallego, que es muy parecido al idioma português. Olá a todos, como está com vocês? Bem, a minha história como língua portuguesa começou há 6 anos, quando eu estava a trabalhar no Camboja, no Ásia, como uns voluntários portugueses, onde estávamos a ensinar inglês para crianças durante a estação de verão. Desde a primeira vez que eu ouvi o idioma, eu percebi como é tão semelhante à língua espanhola. As palavras são muito parecidas, mas a pronúncia é bem diferente. Eu só comecei a estudar português há 3 meses atrás, e na minha opinião é uma das línguas mais fáceis do mundo, em termos de estrutura e gramática.
E se vocês já sabem falar espanhol ou têm algum conhecimento de idioma, então eu diria que vocês já sabem mais de 60% de português. Geralmente, as línguas latinas são muito parecidas. E se vocês já sabem falar uma, vocês podem aprender as outras com muita facilidade. A língua portuguesa é uma língua muito útil, falada em 10 países, ou um pouco mais, acho eu. O português que eu falo é o português de Portugal, ou português europeu. É um pouco diferente da versão de língua falada no Brasil, com algumas diferenças na estrutura e pronúncia. Então eu decidi aprender o português europeu, porque o Portugal fica mais perto de mim. Também é um dos meus destinos favoritos de férias. Mas ainda eu gosto dos sotaques do Brasil, são mais suaves e mais melódicos. Eu gostava de viajar para o Brasil este ano e conhecer a cultura local e dedicar tempo para aprender mais sobre o país. Mas vamos ver se isso tornará realidade, especialmente com esta situação de quarentena no mundo nestes dias. Também eu acho que eu gostava de ter uma experiência de trabalho em Portugal, talvez numa fazenda no sul do país ou numa escola no campo. Pessoalmente, eu adoro o país e gostava de passar mais tempo lá. O Portugal também fica mais perto dos países árabes no norte de África, onde se fala árabe. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. بالطبع في هذا الفيديو سأتكلم باللغة العربية الفصحى حتى يتسنى للجميع فهم ما أقول، لأن كما تعلمون باللغة العربية يوجد لدينا العديد من اللهجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن التحدث باللغة العربية الفصحى يجعل فهمها أسهل للجميع، وخصوصا للأجانب الذين يحبون تعلم هذه اللغة ويشاهدون هذا النوع من الفيديوهات. كما هو معروف، اللغة العربية هي لغة قديمة جدا ومتحدث بها كلغة رسمية أولى أو ثانية في حوالي 25 دولة. بالطبع ليس من السهل تعلم اللغة العربية نظرا لنظام كتابتها المعقد والمختلف وقواعدها الكثيرة، وأنا شخصيا أعتقد أن الشخص الأجنبي يحتاج إلى عدد من السنوات حتى يصل إلى مستوى متوسط أو جيد فيها، نظرا لكل تلك الصعوبات التي سيواجهها المتعلم. لكن على الرغم من ذلك اللغة العربية لغة جميلة جدا ومعبرة، والآن أصبح من الأسهل ممارستها، خصوصا مع تواجد عدد كبير من الجاليات الناطقة باللغة العربية في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا. ولهذا أنا أظن أن الوصول إلى متحدثين اللغة العربية وممارسة اللغة معهم أصبح أسهل كثير من قبل. أنا أنصح بتعلم هذه اللغة لكل شخص مهتم بالتعلم عن ثقافات الشعوب في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا والتعلم أكثر عن عاداتهم. وأنا أؤكد لكم أن إذا قررتم تعلم هذه اللغة ستكون إحدى لغاتكم المفضلة. شخصيا أنا أحب تعلم اللغات وأحاول كل شهر أن أشتري كتابا أم 2 بهدف تقوية مستواي في اللغات التي أتكلمها أم بهدف تعلم لغات جديدة. ودائما أحاول أن أبدأ في دراسة اللغات الجديدة بنفسي على الأقل في المراحل الأولى، وبعد أن أجتاز المراحل الأولى أحاول أن ألتقي بناطقي تلك اللغات بهدف تطوير مهاراتي في المحادثة وتعلم أشياء أخرى منهم. شخصيا أنا أعتقد أن هذه الطريقة هي أسهل وأكثر متعة، وخصوصا أنصح بها لمن لا يحبون الالتزام بنظام حصص معين بسبب ظروف العمل أو نقص الوقت. ومن اللغات التي أحب أيضا تعلمها هي اللغة الإيطالية. Buongiorno a tutti. Ho iniziato a studiare l'italiano di recente con il portoghese perché è una lingua molto simile allo spagnolo. Io non lo pratico tanto quanto pratico le altre lingue, ma credo che sia una lingua meravigliosa che dovreste imparare. L'italiano non è ampiamente parlato come lo spagnolo o il francese, ma è molto popolare tra gli studenti di lingue straniere. Sono solo principianti nella lingua. Io l'ho imparato usando i libri che ho comprato dall'Italia. La mia opinione è la grammatica italiana è un po' difficile, a differenza dello spagnolo o del portoghese. Il mio problema con l'italiano è la mancanza di pratica e conversazione, perché nella mia città in Estonia non è facile trovare persone che parlano l'italiano,
ma spero in futuro viaggerò in Italia e parlare con la gente per esercitarmi di più. In the end, I would like to say thank you guys for watching the video. If you'd like the content of the video and you find it useful, then please feel free to share it among your social networks, and I'll be uploading more videos within the coming weeks. Ciao!